Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to kelas BSI 257 Building Maintenance. So untuk minggu ini lecture ketiga, we will be exploring into more into building elements. For this week kita akan fokus kepada staircase, door, window dan roof lah. Okay, in general. So would like just to remind, I hope that everybody have actually watched the previous lecture. Okay, kita basically touching on various component, termasuk dengan mainly kita akan tengok into SPBS punya perspektif lah. Okay, so without further ado kita start. Okay, so let's start dengan staircase dahulu. So I think by now you have actually seen a fair share of types of staircases yang ada, secara general dalam Malaysia lah. I think kalau kata mungkin rumah, sekurang-kurangnya staircase ni kalau letakkan rumah awak, that sometime in your life tak mungkin you tak jumpa lah staircase ni. So the basic function of a staircase is very straightforward. It help to provide access lah. It gives us accessible path untuk ke different level within a buildings, and usually depending on the purpose and types of the building, the staircases comes with different design, different features. As you can see dalam gambar ni, certain steps are designed very well, very well designed with all the aesthetic values dan juga features. Of course, for the main purpose that usually this elaborated features ni depending kepada cultural embedment, depending kepada nature of the house owners yang berbeza. So kebiasaannya bila kita tengok features yang sebegini ataupun tangga-tangga yang very elaborated macam mana yang dalam gambar ni, it comes not really kaya. I mean mungkin persepsi dia adalah this is rumah-rumah yang mahal lah, tetapi sebenarnya the features most of the time resembles the cultural embedment yang ada ni dalam kawasan surrounding. So macam contoh dalam rumah ni, kalau kata kat Malaysia lah kita ambil, those houses with this type of staircases to portray lah that the interest of the house owner towards maybe European design, Spanish design. So this is some of the elaborated ones lah. But I think lebih yang kita nak fokus kepada what are the actual idea of designing a staircase. By understanding the design, it will help us untuk kita faham how can we provide the best solution ataupun maintenance punya program yang sesuai untuk kita embed di dalam, depending on the staircase atau depending on the building element itself. Okay, so before kita go for the maintenance part, of course, trying to understand how to maintain something, you need to first understand what exactly the material ataupun the element itself. So bila kita bercakap pasal staircase, it consists of several parts or components. So normally a staircase will always have steps. Okay, steps is basically tempat yang kita pijak untuk naik. Alright, then kita akan ada tread. So basically the tread is the upper horizontal portion. So bila kita letak, nanti kita akan tunjuk lah di dalam gambar, dalam cross section gambar, it will be easier for you to understand. And then kita akan ada riser. Okay, so then ada handrail, baluster, newer post, run, nosing dan string or stingers lah. Okay, so setiap komponen ni commonly mesti ada dekat steps. Okay, yang membezakannya adalah dari segi design, material, finishes yang ada lah on that particular part. So kita akan nampak kebiasaan macam tu lah. Okay, so ini to keep it simple and trying to ease your understanding lah. Okay, kat sini you boleh nampak kat mana satu thread, which is riser. Okay, and then how and then berdasarkan apa span ataupun panjang dan lebarnya, usually kita akan tengok
macam mana design yang dibuat itu, kita akan depend kepada bangunan tu punya design ataupun tingkat in between lah, sizes in between the tingkat dan sebagainya. So itu ada some common information yang kita need to understand lah. And by understanding the the cross section of steps, it will be easier for us to plan apa yang kita perlu buat later. Okay. So ini one type of it. Basically this is contoh untuk straight stair. So usually straight stair ni kalau kita boleh nampak certain double story houses, design for this straight stair is actually quite simple and straightforward. Dan kita boleh nampak that usually step yang sebegini akan ada, stairs yang begini akan berada di satu kawasan yang dia memerlukan certain orang kata length, ataupun dia memerlukan area yang long and narrow lah. So itu commonly yang ada, disebabkan dia straight saja, there is no change of direction. Basically bila kita naik tangga macam ni, dia terus sampai ke the specific floor yang kita perlukan. Okay. Okay, the next one kita akan tengok itu door leg design. Door leg design is basically tangga yang akan ada dua level dan directionnya kebiasaannya dalam bentuk yang U-turn macam ni lah. So basically kalau awak tengok, sekejap saya buka pointer. So it is being designed to cater kawasan ataupun rumah yang ada limitation of space. So kalau kita tengok, because of dia buat design yang naik dan U-turn sebegini, so it only requires orang kata a very specific space sajalah. Dan this is also quite a common design untuk tangga di rumah-rumah residential di Malaysia lah. Okay, so kebiasaannya dia mesti akan ada satu orang kata landing. You naik, dia akan satu landing, kemudiannya then you akan continue further lah. Alright, naik ke second floor. So dia basically ada two phase lah, and then it will change in direction dalam bentuk U-turn yang sebegini. So kebiasaannya ini untuk yang accommodate space yang limited lah. Okay. Seterusnya kita tengok quarter turn stairs. Okay, untuk quarter turn stairs, kita basically ini adalah tangga yang you naik dan dia akan change direction to orang kata itu 90 degree punya section lah. Okay, so 90 degree punya angle dia akan naik, and then daripada sini dia terus sampai ke second floor. Usually ini adalah untuk design dalam rumah yang dia memerlukan landing, dan landing tu pula berada di dalam orang kata small landing, tetapi at the same time the whole staircase punya design occupy a small spaces lah. So dari segi penjimatan ruang, this type of stairs juga will also help lah untuk the designers to save space lah di dalam satu kawasan rumah. So the change direction can be affected by either introducing landing. Okay, usually change of direction ni dia mungkin bila kita kata quarter, usually dia akan ke kiri atau ke kanan lah. Dan kebiasaan design dia memang akan ada satu design landing kecil macam ni, dan kemudiannya dia akan follow lah, ikut bangunan shape of the house lah. So itu this is quite common juga lah, okay, di Malaysia. Alright. And then kita ada open new stairs. Okay, so stair yang sebegini adalah dia ada gap di antara tangga. Kalau kita tengok tadi door leg stairs dekat sini kita nampak tak ada ruang. Ini antara benda yang berbeza lah. Kebiasaannya kalau door leg stairs tu kita naik, tepi tu dinding lah, immediately is our dinding. Okay, then terus ke atas lah. So dalam kes yang ini dia ada gap ruangan di sini. Usually it also helps to fit into rectangular space lah, ataupun kawasan space yang limited. Pada masa yang sama, kebiasaannya tangga yang sebegini yang saya nampak, build up dia adalah di kawasan bawah ni, kesalahannya kita boleh ada small access lah
untuk dijadikan orang kata apa, storage area, space dan sebagainya. And then tangga macam ni juga helps lah, orang kata apa, kita boleh nampak juga di kawasan-kawasan safety ataupun emergency access atau emergency exit. Yang ni juga quite common juga digunakan dalam kawasan yang sebegitulah. Okay, and then kita ada 3/4 turn stairs. Okay, 3/4 turn stairs ni kebiasaan ni untuk ruangan stairwell, ataupun stairwell ni adalah ruangan tangga. Okay, ruangan tangga yang lebih lapang. Dan kebiasaannya yang ini untuk address, dia provide 2 landing lah. Okay, untuk daripada segi shape and design, it caters to dua double story house yang massive lah, yang massive in the sense that dia punya space antara tingkat 1 dan tingkat 2 tu kebiasaannya lebih tinggi daripada normal lah. Okay, dan yang ini kalau kita tengok dia naik landing, dia ada double landing. So kebiasaan double landing ni dia jadi macam pit stop area lah untuk orang kata apa, berhenti sekejap dan before continuing lah. So itu dia ni. Dan design dia memang of course lebih elaborated lah kebiasaannya. Okay. Dan kita ada bifurcate stairs. So dalam kes untuk stair tangga yang sebegini, it is designed at the center area of the house. Okay, kebiasaan ni kita boleh nampak mansion, okay, ataupun setengah rumah European design yang menggunakan, so usually bila kita masuk je rumah tu, you buka pintu, you akan nampak tangga ni dulu lah di hadapan pintu, dan ada lagi ruang-ruang lain lah. Okay, so kita boleh nampak kat sini lah. Kalau di Malaysia design seperti ni agak kurang digunakan, jarang digunakan, saya jarang nampak lah, because macam kat Malaysia ni kebiasaannya ruangan pintu itu berada di side instead of di tengah-tengah. Okay, so bila berada di, even kalau kata berada di tengah pun jarang kalau kita nak ada design di Malaysia ni yang buka-buka pintu je terus ada tangga, kita nampak tangga dan tangga tu naik ke atas lah. So itu quite jarang lah di Malaysia. And then kalau kita tengok sini, dia punya landing, once dia naik, landing dia berada di tengah, and then it is separated into 2 ways. Okay, so dia ada double access lah, ke atas double pathing, ke atas dan ke kiri dan kanan, ke ataupun ke atas, tingkat atas. Dan both of this usually design macam ni also to cater, orang kata specific design of houses lah. Commonly yang ada kat Malaysia saya pernah nampak adalah some old mansions. Okay, some old mansions yang ada di Malaysia, dan usually tangga sebegini it is also elaboratedly orang kata apa, design ataupun carved lah, with very specific features and whatnot. Okay, and then kita ada stairs yang follow geometrical shapes of the stairwell. Okay, so dalam kes ni it may have landing or it may not have landing, but focus of the stairs tu adalah to cater very specific space allocated lah. Okay, dan dia akan follow the shape of the orang kata apa, the shape of the stairwell tu sendiri. So stairwell ni basically ruangan lah. Kalau kita tengok kenapa kita panggil stairwell, di ruangan tangga tu usually dia akan terus sampai ke atas, dia kosong sahaja sampai ke bumbung rumah ataupun ke seling rumah. That's why kita panggil stairwell. So kawasan stairwell tu adalah kawasan yang kita buat tangga lah. Okay, so depending on design, ada yang ada design bersama dengan landing, ada yang tiada landing. Okay, and then geometrical stairs ni juga dia tak ada it doesn't have any orang kata apa, tiang yang khas lah yang dia bergantung, but rather dia follow the shape of the dinding, and it is mounted on dinding itself. So depending on ni jugalah design. Usually saya pernah nampak geometrical stairs ni mungkin dalam shape jarang lah dalam bentuk concrete wise, but mainly dalam either orang kata apa, tangga besi lah, steel staircases. Okay, and then kita ada spiral or circular stairs. Okay, spiral or circular stairs ni
Of course, dia provide access to spaces yang very limited and traffic is slow. Kenapa traffic is slow? Because usually staircase bentuk spiral ni dia muat untuk mungkin seorang user at one time, sebab ruangan dia tak terlalu lebar in comparison to the other staircases. You know, the pathing is very narrow. Okay, and then dia akan follow single setter curvature lah. Maksudnya kebiasaannya dia mesti ada tiang yang menyokongnya di tengah. Okay, so the whole design is being mounted on this particular pole, center pole. So tangga ni akan revolve around that. Dan as far as I have experienced it, macam contoh saya ada satu lah di rumah parents saya, ada satu tangga sebegini lah. Okay, kita akan naik untuk kita akses ke mezzanine floor. Okay, so memang kebiasaannya dia diperbuat daripada RC, tetapi dia diperbuat daripada steel. Macam kes saya banyak jumpa steel, tapi ada juga yang dibuat daripada reinforced concrete atau stone. Dan kalau yang macam ini, kalau kita boleh nampak some of the not rather old, middle age building yang ada di Malaysia, kita boleh nampak di shop lots contohnya, they have to provide exit area, but they don't have much spaces, so dia letakkan tangga konkrit ataupun batu macam ni di bahagian belakang to provide exit area lah, untuk kawasan commercial. Alright, so whenever that we look into the staircases, tadi kita dah tengok dah staircase yang pelbagai jenis dan sebagainya. So when we talk about the maintenance of this such staircases, depending on the design types and sebagainya, commonly kita akan result into either we want to do replacement ataupun we want to do components and parts replacement. So dan bila kita nak consider all of either we want to repair or replace, we must look into what types of finishes or the design structure of each particular staircases. So dalam gambar yang awak tengok sekarang ni, kita boleh tengok beberapa contoh real, physical lah, realistic physical punya tangga. Kalau kita tengok tadi dengan all the landing, so this is the type that runs over the wall with the landing, and then kita boleh nampak ada spiral version of it. And with this spiral version, kalau kita tengok the initial design of spiral staircase, tak ada elemen landing, but this time kind of modern spiral staircase yang now comes with a landing pun dah ada. And then kita boleh tengok with this kind of structure, kita boleh safely nampak that it is built based on combination of glass, metal and RC based staircases. And then kat bawah ni kita boleh nampak ada pure ataupun fully metal, fully steel staircase. So dan yang ini pula ada juga elemen besi, ada with the kayu, dan yang ni macam contoh yang ini concrete base, dan kemudiannya ada finishes kayu on top of it together with this extensive balustrade that being applied onto the staircase handrails lah. Okay, so at the end of the day, dia akan melihat kepada that whether what options that we have will depend on what kind of finishes that we want to. Most of the time, saya tak katalah staircase ni tidak ada isu structural integrity, but usually bila ada isu structural integrity, dan kita kena tengok what are the option to maintain dan to look into it lah. Sama ada kita perlu address crack repairs contohnya. And then kalau kata dia ada isu dari segi structural damages yang sangat serius, mungkin there's a consideration that you need to replace the tangga, as a whole. You kena replace and everything, basically kena demolish dan kena reconstruct balik contohnya. Ataupun mungkin damages dari segi balustrade, worn out, wear and tear. So ini adalah elemen-elemen yang kebiasaannya terjadi. Macam contoh dekat thread sama dekat thread dengan riser, ada kemungkinan bila kita berjalan there will be scratch mark contohnya. Okay, ataupun over time dia akan worn out dan dia akan chip, the wooden chip ataupun the concrete will chip. Dan kadang-kadang bila kita naik tangga ni, kita mungkin tersepak dia punya riser, so menyebabkan the riser lama-lama jadi broken. Okay, will broke over period of time. So some of the basic element, and commonly macam contoh steel staircases ni, yang selalu antara yang common yang kita tengok ialah lama kelamaan there will be a issue of rusting.
contohnya, ataupun the structural shape ataupun the way that it being installed. Kita boleh tengok bila metal staircase ni kadang-kadang dia akan ada issue vibration, and over time kita mungkin akan face dengan parts yang dented. So it would depend on what kind of issues and what are the available solutions yang kita ada. Macam timber, most of the time it's a separated, it's a very dynamic component di mana kita easily it is modular in structure, di mana kita boleh replace dia pieces by pieces, okay, depending on apa yang ni. But most of the time bila kita nak replace by pieces, kita kena tahu what it is made of. Adakah dia dibuat dari floor covering sahaja ataupun menggunakan specific wood, mungkin penggunaan kayu-kayu yang spesifik macam contoh belian, jati dan so on. So ini semua memainkan peranan in determining whether you should do repair or replacement, and factors to consider adalah finishes and structure yang involved lah di dalam that particular element. Alright, so itu dah staircase. Kita dah bincang dah berkenaan staircase. Now let's move into door and windows. So this is a very common thing in a house nowadays. It's a very important orang kata apa, component in a house, where doors and windows secara generalnya it is functioning untuk provide access to the building or the spaces within the building itself. With doors and windows, it help to provide a controlled environment di dalam satu space yang kita ada, and equally it helps to build safety and develop privacy. So ini something yang quite common lah, okay, kenapa kita ada pintu dan tingkap and so on. And of course ultimately kita perlukan this particular two component untuk improve on kita punya pencahayaan di dalam bilik, and at the same time to maintain fresh air circulation. So ini some of the basic function kenapa kita perlu ada doors and windows, okay. And of course it comes with all the different colors and sizes and shape and design. So imagine that if let's say satu rumah ataupun awak duduk di dalam rumah yang tiada pintu dan tingkap, there will be a lot of orang kata apa, information, vital information yang kita tak boleh capture bila kita tak ada doors and windows. Of course dari segi ventilationnya, walaupun dia provide privacy, tapi dia dah jadi macam very sealed door, dah jadi macam penjara, because you tak nampak apa yang ada berlaku di sekeliling awak, okay. And kita as manusia, we need to be in touch, in tune dengan kita punya natural punya perspective, okay. Jadi without doors and windows, it will block a lot of your senses lah, and dull your senses. At the same time, dia basic necessities, okay. And kalau awak tengok, mungkin siapa pernah experience lah, kalau pernah menginap di Tune Hotel, macam saya pernah. Kan Asia dulu ada, sekarang ni ada, dulu ada, sekarang hotel lah, okay, di bawah nama brand Tune Hotel. So saya pernah lah menginap di Tune Hotel, bilik paling murah, dan bilik dia ada toilet tapi tak ada tingkap, ada pintu tapi tak ada tingkap. So one of the disadvantages lah yang I felt lah, okay, is bila you tak ada tingkap. Sebab saya pergi tidur kat situ sebab apa, ada kerja lah, okay, outstation kerja. Kita lost track of sense of time, because kita tak ada tingkap untuk kita tengok, oh dah siang ke malam ke. It felt the same sentiasa. It felt that you are confined, you tak boleh ada that sense of time, melainkan dengan hanya merujuk pada jam you. Jadi what happened was, pada ketika itu saya remember saya dengan office mate saya bangun lambat tidur dalam hotel tu, because we were supposed to travel to our project site, let's say lah kata by pukul 8, dan kebiasaannya mungkin kita as a human ni bila tersedar tengok hari di luar tingkap dah terang sikit, kita terperasan bahawa oh dah siang, dan kita ada satu sense of urgency dan kita bangun. Tapi bila you bangun dalam keadaan that you tak ada tingkap, the only thing that you rely is your clock semata-mata. It gives a different, it dull your senses, dan it gives orang kata apa, a false sense of kita masih ingat dia kita masih malam dan belum siang, dan kita ada orang kata that sluggishness lah
doing from waking up from our sleep lah. Okay, tu contoh yang ada lah. So let's learn a bit on parts and components of door and windows. Kalau you tengok kat sini, this is the cross section ataupun the detail design of a standard door dan pintu lah. Untuk door lah. Okay, so yang ni kita dah nampak that satu type dia adalah half glass panel door. Okay, so kalau you tengok kat sini ada glass panel dia, and then the table lock double bore dia untuk pintu punya kunci, and then panels, and then it has been bound onto the frame. Ini kita considerkan the whole frame of pintu, dan bila kita install pintu, kita always install the whole frame. Kita tak install pintu ni saja, kita install the whole frame as one set. Okay, so kebiasaan kita install frame dulu, baru pintu tu kita assemble kemudian lah di tapak bina. So with all the hinge, the stops, the casings dan sebagainya, ini semua datang as one set. Dan kalau kata nanti you pergi construction, kalau you install fire rated door ke apa saja pintu, dia akan datang as one set yang sebegini. Dan kebiasaannya kita akan pasang dulu casing. Okay, kita akan pasang dulu frame dia, baru kita pasang the door panel itself. Okay, alright. So dalam door and pintu, dalam doors and windows, kebiasaannya kita akan ada all this mechanical components ataupun mechanical joints. Okay, so dalam mechanical joints ni, over time, bila kita kata mechanical, apa sahaja yang bergerak. Okay, so kita ada dia punya door closer, dia punya hinge dan sebagainya. Jadi over time, this mechanical component will wear and tear over time. Lama-lama dia akan haus, dan from time to time kita kena always do this maintenance. Okay, contohnya macam baru-baru, even rumah saya sendiri pun, hinge pintu dia, okay, hinge macam contoh ni kita cerita pasal door closer. Okay, dia punya hinge ni, sendi dia, join dia tu, tiap-tiap kali kita buka pintu je bunyi krek knok. Okay, dah macam dalam cerita hantu kan, bila kita buka pintu je bunyi tu. Drawback dia, okay, bila malam saya dah tidurkan anak saya, bila buka je pintu, sesiapa keluar masuk pintu berbunyi bising. Okay, so bila lama-lama, bila asyik bising, anak asyik terjaga. So disebabkan kita tahu keadaan itu mengganggu, jadi saya ambil cara yang paling mudah lah. Okay, cara yang paling mudah, saya pergi cari WD-40. Siapa tak tahu WD-40, nanti pergi Google lah. Okay, pergi je sembuh pada hinge tu, maka masalah saya selesai. Bunyi kerik kok dah tak ada, anak pun tidur dengan lena. So ini contoh classic example lah pada saya, macam mana building maintenance boleh memudahkan hidup anda, mengurangkan kerisauan dan kegusaran dalam hidup. Tu contoh yang ada lah. Okay, so windows and opening. Okay, kita go pada window pun ada banyak. Okay, kita ada casement, kita ada window yang dengan louvers, kita ada yang sliding. So macam contoh window louvers ni, kalau kadang-kadang mungkin ada orang lain panggil dia tingkap nako. Okay, tingkap louvers ni macam tu. Kalau kat sekolah-sekolah dulu, saya dulu di sekolah, saya ada dua je tingkap kayu. Okay, dia macam casement window tapi panel dia kayu. So every morning kena buka. Okay, itu masa sekolah rendah. Dan juga saya berpeluang ada sekolah yang dengan tingkap nako lah, ataupun louvers window. Okay, so louvers window ni quite standard je, kita boleh buka tepi dia ni untuk keluarkan tingkap dan sebagainya. And most kadang-kadang ini juga ada mechanical frame lah, di mana kita boleh buka tutup manually dengan dia punya pemegang tu. Okay, so sliding window ni common, you boleh tolak tutup pintu dan sebagainya. Okay, so perbezaannya, of course, okay, setiap benda-benda ni pun ada dia punya keperluan untuk maintain dan sebagainya. So kita hanya perlu do the servicing ataupun do the maintenance accordingly lah. And pada masa yang sama, kita kena tahu, okay, bila kita buat installation door dan window ni, antara perkara-perkara yang kita ambil tahu, okay, antara perkara-perkara yang kita kena consider di dalam designing adalah kedudukan matahari ataupun orientation matahari daripada timur ke barat, untuk make sure that kita boleh dapat enough lighting, passive lighting, dan pada masa yang sama kita minimize direct, indirect sunlight, untuk kita
control cooling dan heating of rumah itulah, rumah yang kita duduk tu lah. Sebab bila kita duduk dan kita susun orientation dengan betul, kita boleh make sure bahawa rumah tu dapat passive lighting yang secukupnya, pada masa yang sama rumah tak senang panas. So kita boleh tengoklah nowadays taman perumahan, inilah some of the constraint yang ada. Okay, kadang-kadang ada serta taman perumahan ianya tidak design dengan cara yang terbaik, maka menyebabkan kadang-kadang rumah kita tu pintu depan atau tingkap menghadap matahari secara terus dan menyebabkan panas. Jadi kalau boleh kita tak nak yang keadaan itu, sebab kita tak nak all those hot sun ataupun intense heat tu masuk ke rumah lah. So that's why it's important to know building orientation dan macam mana nak susunkan dengan betul. Okay, so kalau kita tengok sini dalam gambar ni, kita boleh nampak dia punya lighting dalam keadaan orientation yang begini, mataharinya menyinari di bahagian yang tiada tingkap ataupun less exposed. Okey, jadi bila kita masuk matahari itu, sama ada dia hanya banyak menerima matahari yang sebelah pagi atau sebelah petang, di mana this is indirect sunlighting, direct sunlight yang tidak panas, rather that ataupun dia akan enjoy lah daripada pintu tu indirect sunlighting yang ada. Okay, right, ini yang room orientation. Okay, tadi building orientation dan room orientation juga memainkan peranan. Kita kena tahu that mana ruangan yang kita perlukan matahari yang secukupnya, mana yang tidak memerlukan matahari ataupun direct sunlight, dan tapi kita perlukan indirect sunlight. So ini some of the element. Mungkin kalau contoh kawasan tempat cuci baju dan menjemur, kita perlukannya ia berada di kawasan yang terdedah pada sunlight supaya kita boleh mudah nak keringkan baju, tu contoh. Tapi macam bilik kita duduk on a daily basis, tempat kita berehat, kita tak perlukan direct sunlight, berada only indirect sunlighting. Okay, right, on top of that, kita boleh juga apply some active orang kata apa, approach, di mana kita boleh install some features ataupun kita panggil building facade. Okay, macam contoh ini adalah building facade, external building facade yang kita apply untuk prevent direct sunlight daripada masuk ke dalam bangunan. Okay, kita want to encourage that sunlight untuk passive lighting, tapi pada masa kita tak nak 100% because kita tak nak ada heat untuk sampai memanaskan bangunan. Dan kita ada cantilevers, bumbung ataupun awning yang kita apply on the side of the building untuk kita prevent all this direct scorching heat from coming in. Okay, ini contoh-contoh yang adalah shading device yang ada ataupun fasad yang kita ada. Right, selain daripada itu, kita juga boleh take consideration macam mana kita nak control sunlight that coming untuk ni dengan menggunakan tinted film. So tinted film ni basically adalah filem plastik yang ditampal di atas cermin, yang buatkan cermin tu sama ada lebih sedikit gelap, okay, depending kepada percentage yang you ada lah, yang you perlukan. So kalau kau tengok kat sini, selalunya macam contoh kat cermin kereta, cermin rumah, ini kita apply tinted ni untuk untuk memberikan kita lebih kesesaan dan kita boleh kontrol berapa banyak cahaya yang masuk. So macam more commonly dekat tingkap kereta lah, yang paling common kita cerita pasal tinted ni, kita tengok that ini dia ada percentage dia, okay, daripada tak ada titan dia terima 100% of the sunlight, dan dia menerima 50% sahaja, and this one 35%, 30%, ini 5% sahaja sunlight yang masuk. So makin lama makin gelap. Okay, ini adalah kadar telap cahaya. Okay, kadar telap cahaya yang ada lah dalam satu-satu tinted tu. Right, kemudiannya kita ada juga, ini yang quite common yang kita apply kalau kata dalam domestic houses. Okay, kita mungkin letak tinted, kalau kita tak letak tinted, kita pasang lansir. Okay, lansir ada pelbagai jenis lansir daripada berat sampai keringan, but the main purpose adalah untuk maintain privacy, dan juga so kita boleh control sunlight yang masuk untuk prevent terlalu too much heat masuk ke dalam rumah. Alright, dan seterusnya landscape. Kita boleh apply suitable landscape, okay, mungkin pokok-pokok dan sebagainya untuk kita promote better ventilation, ataupun kita jadikan di shades ataupun pelindung daripada direct matahari masuk ke dalam rumah. You still enjoy to certain extent amount of facility yang masuk, tapi pada masa sama you boleh control menggunakan shading ataupun landscape yang ada lah. Okay, so itu door windows. Alright, seterusnya kita pergi kepada roof. Okay, commonly roof ni memanglah
pastilah bumbung is the uppermost part of the building. And kebiasaannya ataupun the general use of performance of bumbung adalah memastikan the house is being protected. The house is being protected daripada the exposure to weather, okay, commonly rain, heat, panas dan sebagainya. Then of course it is very important and it is part of the building envelope. Bila kita kata building envelope, keadaan bangunan yang merangkumi itu kalau tiada bumbung maka tak lengkaplah dia untuk melindungi secara keseluruhan. So commonly kita boleh tengok bumbung di dunia ni kita boleh kata ada flat roof dan pitch roof, okay, dan flat roof dan pitch roof ni ada pelbagai jenis yang diguna pakai daripada segi type. Macam contoh pitch roof pun kita boleh tengok ada yang menangkabau, ada yang pitch roof biasa macam kat rumah, ada yang pitch roof yang sangat tinggi, ada yang sangat angle yang sangat steep ataupun sangat cerun, sangat tinggi. So it gives different cultural punya exposure dan juga ni, but with the same purpose, di mana that it controls and it helps to maintain the building envelope. Alright, dan kalau dalam ini kita tengok slide sekarang ni adalah berkaitan flat roof. Okay, commonly nowadays it becomes a trend di Malaysia to have flat roof. Okay, cuma flat roof ni kalau kita tengok, okay, umumnya dia dibina di mana kita ada certain angles lah, bila mana flat roof ni dia tidak menakung air, but instead dia mengalirkan air ke scupper drain ataupun ke rainwater downpipe lah, okay, untuk ke gutter dan sebagainya, untuk make sure that dia air hujan yang berada di bawah tu dapat disalur keluar lah. Okay, so scupper drain, gutter, rainwater downpipe, ini some of dia punya terminology lah. Dan kalau kita tengok kat sini, macam contoh flat roof drainage system yang macam ni, dia nampak air dia flow ke kiri dan kanan. Yang ini to one sided punya flow, dan ini pula bumbung ni direka untuk air tu make sure turun ke tengah-tengah dan disalurkan melalui internal drainage system terus ke perimeter drain dan sebagainya lah. Okay, so ini contoh yang ada. But commonly bila kita melihat ke design macam begini, kita juga boleh tahu dan boleh anticipate bahawa apa potential issue yang mungkin timbul yang menyebabkan memerlukan service maintenance ataupun sama ada repair atau replace, itu dibuat secara berkala. Contoh imagine, of course, flat roof dia sangat important that for you to have this angle lah. Okay, but most of the time workmanship yang berada di Malaysia ataupun hasil kerja kontraktor ni mungkin, okay, poor workmanship mungkin menyebabkan that sama ada poor workmanship atau ada some design issue menyebabkan bumbung yang dibina itu tidak mengalirkan air dengan betul, menyebabkan terjadinya water ponding di atas bumbung. Okey, kalau macam contoh di negara Arab, water ponding itu sangat-sangat digalakkan because dia membantu menyejukkan air. Tapi macam di Malaysia yang sekerap hujan, water ponding itu akan menyebabkan potensi berlakunya kebocoran, berlakunya mold growth, okey. Tumbuhan vegetation boleh orang kata hidup. Jadi ia lama-kelamaan menyebabkan kemungkinan roof leaking itu berlaku dan so on. Jadi this is part of the understanding yang you kena tahu bila kita bercakap pasal flat roof.